Padayon kita sa ato niyang programa on our 156 Manang Tula Festival with our celebrity guests. We will be having our celebrity night featuring Maki and Rico Blanco. anong favorite mo kanta ni Rico Blanco? Actually, si Juan ko. Sige, sampo. Partner niyo ko sa ulo. Gamay lang. Wow, you're so familiar. Maris? No. Sorry. Regine. Yes, Regine. Again, later on, together with our DJs, performers, they will be here at the Heart of our municipality at Abogni Plaza for the Celebrity Night. Aton pagkapunon sa aton ang ating kapistahan sa matahong ng mga music, performances, and of course, star-studded guests. Yes. Ang kasunod ng barangay, ladies and gentlemen, once again, will be Barangay Uno. We would like to say thank you to the following. We have Uno Barangay, the Honorable John Alvarez. We have Honorable Barangay Nagawad, Rebecca Diamond. Madamo mga salamat, Honorable Kagawad Ral Plagata. We have, thank you so much, Honorable Barangay Nagawad, Raimundo Daguhoy III. Thank you so much, Honorable Kagawad Perry B. Sangkasina. And Madam Pina Salamat, Honorable Kagawad Regel Guadalupe. Together with Honorable Kagawad Paul James Chiazul. And we have Honorable Cesar Gamlanga. Maraming salamat to their Sangguniang Kapitan Chairperson of Barangay Uno. We have the Honorable Melissa Del Licana. So, ara na sa ato ni Kilir Umulikod. Ang mga opisyalis sa Barangay Uno. Paano naman niya ang mga nagsusuporta? Handa na mga baba! Handa na ang pagsa-tagsa. Handa naman ang ating mga performers. Which is why, ladies and gentlemen, we are truly honored to present to you our 12 contingent for the 156 Manang Tula Festival. We are now down to contingent number 12, representing Barangay Uno!
Aton naman pag-ibon kung anong pwede may kapita sa sarili barangay sa aton niya komunidad. Ladies and gentlemen, we shall now see the promotional video of Barangay Uno. Let us all watch this video presentation. Sa barangay ang Oo. Bueno, uli kami gani pa fill up dito sa sa munisipyo. Uli kami. Duway kami da kasulod yung wala na wala kami ID. Kapag na mo nabi mo lakas na sila mo na away ang mga fill up. Maupod na mo narasa gani.
Sa ilang simanang pula, ang nandun talahurong na pagkakulan, talaksan huwaran sa kapapakiman, tungkol sa pag-igugman, langit na nagot, tungkol sa pagmakasamo, kumuluyo, ipit na pagtuo sa mahal na makaako, amat-amat na tigay at kumilulo. Magpasalamat kita sa akong Diyos Amay. That was contestant number 12, Barangay Uno! Maraming masabog din salamat, Barangay Uno, for that beautiful presentation. Grabe, that is it! That ends our arena dance competition! So, anay, nahanapon-anay, naman ng mga rato sa pag-delivery. Kaya siyempre, our official traveling team, SCI, to secure the points and scores of our contingents. That is it. Dulce ka mga barangay o tribo ang nagpakita sa katahong sa aton nga istorya, sa aton nga identidad, kag sa aton nga kultura. I am so proud of all of you. Yes, partner. Makita din natin ang unity, the culture of Manaklahanon. Thank you so much. So again, we are now waiting for the trainer, our choreographer.